Bien, on va faire l'exercice de courant alternatif sinusoïdal, détermination de la capacité d'un condensateur. C'est un exercice d'application sur le courant alternatif sinusoïdal. Le but de cet exercice est de déterminer la capacité d'un condensateur. Dans cet exercice, on va déterminer la capacité inconnue d'un condensateur. Dans ce but, on réalise le montage du circuit schématisé par le document 1. Ce circuit comprend un conducteur ohmique de résistance grand R, un conducteur ohmique de résistance grand R, une bobine d'inductance L. Voici la bobine et de résistance négligeable, de résistance, le condensateur de capacité C, et un générateur GBF délivrant une tension alternative sinusoïdale. فإذا هون الجنراتور بيعطينا tension alternative sinusoïdale. Chaque là, UG égale UAD égale UM cosinus de oméga T. فإذا هيدا الفورم للUG. U maximal cosinus de oméga T. On branche un oscilloscope qui permet de visualiser l'évolution en fonction du temps de la tension UAD, le générateur, et aux bornes de la bobine UBD au bord de la bobine. On a une sensibilité verticale sur la voie Y1 qui est S1V ou SV1 égale 5 volts par division, S2V égale 2 volts par division. À l'aide de l'oscilloscope, on doit mesurer deux tensions. أول tension هي l'UG وثاني tension هي الU للبوبين. Reproduire le circuit du document 1 en y montrant les branchements de l'oscilloscope. On va reproduire le schéma du document 1 en y montrant les branchements de l'oscilloscope. طبعا هناخد نحن الدوكيومون 1 ونحط le branchement de l'oscilloscope. هيدا الدوكيومون 1. Sur la voie 1, on va visualiser les tensions UAD sur la voie 1. الA هي l'entrée والD هي الماس. وعندنا العلبة voie 2. فإذا هون عندنا Y1 وهون عندنا Y2. طبعا هيدا الكيستيون هو reproduire le circuit du document 1. طبعا هو عم يقول on va visualiser en fonction du temps UAD au bord du générateur sur la voie 1 et UBD يعني هون لازم نكتب بأول كيستيون هيدا الكيستيون الآن هيدا أول كيستيون sur la voie 1 sur la voie 1 l'oscilloscope permet de visualiser UAD اللي هي UG UAD اللي هي UG sur la voie 2 l'oscilloscope permet de visualiser UBD اللي هي U للبوبين UBD اللي هي U
للبوبين tension de la bobine Deuxième question, en utilisant les oscillogrammes du document 2, l'oscillogramme du document 2, calculer les amplitudes de 1, EM et U maximal de la bobine des deux tensions UG et UB. يعني on va déterminer les valeurs maximales de UAD et UBD. طبعا نحن هون لحتى نطلع الU maximal بنروح على الكورب. اكيد الU maximal هي Y فوا SV. مثلا الUAD عندنا الY هيدي هي Y1 يلي هي une division. هي une division نضربها بالSV1 هيدي une division. وبالنسبة للUBD هي 3 division ليكا 3 division من هون لعند البوزيشن d'équilibre 3 division Y2 فوا SV2. فإذا بكل بساطة 2-1 partie 2-1 بالبارتي 2-1 عندنا أول شيء U maximal نكتبها ماجسكول كبيرة AD هي U maximal للجينيراتور أكيد U maximal للجينيراتور est égal à Y1 fois S1V ou SV1 SV sur la voie 1 يلي هي une division multipliée par SV1. قديش ال SV1 معناها 5 volts par division multiplié par 5 بيطلع 5 volts par division فبيطلع عنا 5 فولت. في عنا الU maximal للBD كمان U maximal de BD اللي هي U maximal للبوبين لأنه entre B et D في عنا البوبين maximal de la bobine يلي هي Y2 fois SV2 Y2 على الفيجور هي إذا طلعنا على الفيجور هون Y2 هي 3 multiplié par SV2 اللي هي 2 فولت يعني 3 division multiplié par 2 volts par division بيطلع عنا 6 فولت. طبعا هيدول هن الفالور de E maximal dans la question 2-1 partie 2-2 بالبارتي 2-2 بنروح على الكيستيون 2-2 la différence de phase entre ces deux tensions يعني le déphasage entre les deux tensions différence de phase يعني le déphasage كيف بدنا نطلع الديفازاج entre les deux tensions بناخذ هالدو كورب هن وطالعين يعني مثلا حاخذهم هون انا حافترض انه هاي الكورب طالعه من هون هيك وهاي الكورب طالعه من هون قديش في différence de division entre les deux في عنا une division الune division وعندنا البريود بنعد من الكرات للكرات عندنا 1 2 3 4 division ناخذ الكورب تبعت اليو بي دي هيدي جراند دي 4 division فاذا دي ايجال 4 والبتي دي هي 1 هيدي البتي دي هي 1 هيدي البتي دي بعمل 2 بي فوا بتي دي سور جراند دي طبعا فيني اخذهم هن ونازلين هيدي هن ونازلين بلون ثاني فيني اخذهم بهيدا اللون هن ونازلين هيدي نازله وهيدي نازله كمان البتي دي هي 1 والجراند دي دايما هي ديفيرونس بين الدو كرو او دو كرات اللي هي 4 ديفيزيون فاذا لو ديفازاج entre les deux courbes 2 2
différence de phase يعني déphasage. différence de phase لازم نعرف إنه هي déphasage. فإذا différence de phase entre les deux courbes, les deux oscillogrammes. يعني le déphasage est égal déphasage. Déphasage. Entre les deux courbes. يعني يا بقول différence de phase يا بقول déphasage entre les deux courbes. C'est la même chose. طبعا بطلعها هلا en valeur absolue. بطلعهم en valeur absolue يلي هو phi en valeur absolue phi en valeur absolue هي 2pi fois petit d. Petit d هي le nombre de divisions qui sépare les deux courbes sur grand D. يعني 2pi fois le petit d هلا شفناها على الجراف هي 1 une division sur grand D اللي هي 4 divisions. 4 divisions. Division اللي هي pi sur 2. Pi sur 2 radian. طبعا هيدا هو الديفازاج en valeur absolue. فإذا الفي en valeur absolue هو pi sur 2 radian. طبعا بنرجع للرسمة حتى نشوف البوتي دي. هيدي البوتي دي والجراند دي هي 4 1 2 3 4. فينا ناخذ الكورب الصغيره اذا بدنا نجيب الجراند دي نفس الشيء لانه عندنا جراند دي وحده ما في غيرها. لا ديفيرونس دو فاز ان فالور ابسولو هي هيك. طبعا هلا اذا بدنا نطلع هون على الفيجور لنعرف مين ان افونس ومين ان روتار. مبين عندي انه الماكسيموم تبع البي دي هو افون لو ماكسيموم دو او ا دي. معناتها الاو بي دي هي ان افونس دو فاز بار رابور ا او ا دي. ليش او بي دي بار رابور؟ ليش انا اخذت الاو بي دي بالنسبه للاو ا دي؟ لانه انا الاو ا دي معي الفورمولا لها. معي الفورمولا لها اللي هو هيدا الاو ا دي الفاز تبعيتها زيرو. فانا اكيد بدي اطلع الاو بي دي بالنسبه للاو ا دي. فهي بتطلع بلس بي سور 2 راديان. ليه؟ لانه هي en avance de phase par rapport à EAD. Écrire l'expression de la tension de la bobine en fonction du temps et de la pulsation oméga. Écrire l'expression de la tension au bornes de la bobine en fonction du temps. يعني بده يكونوا بقلبها تي واوميجا. بارتي 3. طبعا نحن بالبارتي 3 لحتى نكتب الاكسبريسيون بالبارتي 3 للأو للبوبين اللي هي او بي دي. فأنا بكتب U B D en fonction de T. بدي اكتبها en fonction de T. هي شكلها U maximal de BD اللي أنا مطلعتها. أوكي جي ديترميني U maximal de BD. طبعا كوسينوس. ليش كوسينوس؟ لأنه هو عاطيني الأو للجينيراتور كوسينوس de أوميجا T plus phi أكيد de U B D par rapport à UAD. هلا انا ما ضروري احط par rapport à UAD بس انا ديجا لازم اعرف انه انا عم طلع الفي لليو بي دي بالنسبه للزيرو. يعني بالنسبه للي معي. مين اللي معي؟ هي UAD. طبعا هون بدي اتاكد انه UAD ليك هي يو ماكسيمال كوسينوس دو اوميجا تي والUAD هي اليو للجينيراتور. فاذا انا اليو ماكسيمال دو بي دي معي اياها 6 فولت 6 يعني كوسينوس. هسه بدي اطلع الاوميجا. كيف بدي اطلع الاوميجا؟ الاوميجا هو بده اياها ان فونكسيون دو اوميجا. ما ضروري يطلع الاوميجا. فاذا دغري بكتب له اوميجا تي عفوا كوسينوس دو اوميجا تي كوسينوس دو اوميجا تي بلس بي سور 2. طبعا ليش بلس بي سور 2؟ لانه d'après le graphe l'UBD est en avance de phase par rapport à UAD. طبعا UBD هي est en avance de phase et en avance de phase et en avance de phase
par rapport à UAD. Par rapport à UAD. كيف عرفت انه هي en avance de phase قلنا؟ UBD atteint le maximum avant UAD. طلعوا هون UBD على الجراف. UBD وصلت على الماكسيموم قبل UAD، مشان هيك هي en avance de phase. طبعا هو بده expression de UBD en fonction de T et oméga. ما قال en fonction de L لحتى روح اقول U للبوبين اللي هي UBD هي LDI sur DT. ما قال لي هو en fonction de L، مشان هيك دغري انا كتبت الفورم بشكل عام. L'expression du courant I dans le circuit هو هيدا الكوران. اعطيني هني الكوران. Partie 4. Déterminer l'expression de la tension UBD en fonction de L oméga et T. فإذا بالبارتي 4 هن عاطيني الإي، بدي طلع اليو بي دي ان فونكسيون دو ال اي اوميغا اي تي. هن عاطيني الإي. هلا الإي عاطيني إياها هي بالبارتي 3 بعتقد هيك. Partie 4, I égale 9,375 pi sur oméga. Partie 4, par exemple. I égale 9,375 pi sur oméga. I égale 9,375 pi sur oméga cosinus oméga t. Ok. Déterminer l'expression de la tension au bornes de la bobine UBD. فإذا بدي طلع أنا ال UBD هلا en fonction de L و أوميغا. لحتى أطلع ال UBD ومعي الأنا بإكسبريشن دو إي. ال UBD هي الأو للبوبين، والبوبين ما عندها ريزيستانس بعتقد. الريزيستانس تبعتها نيجليجابل، يعني بدها تطلع الأو للبوبين اللي هي ار اي بلس ال دي اي سور دي تي. الار اي حتطلع زيرو، فحيطلع معي دغري ال دي اي سور دي تي. طبعا انا باخذ الاي اللي فوق وبعمل لها ديريفي، يعني ال فوا دي على دي تي، دي سور دي تي. جوفر لي كروشي يلي هي 9,375 بي sur oméga cosinus de oméga t. cosinus de oméga t. طبعا انا باخذ هيدي وبعمل لها ديريفي، يعني حيطلع معي ال اكيد فوا 9,375 بي sur oméga اكيد فوا موان اوميغا سينوس اوميغا تي، لانه الديريفي للكوسينوس موان سينوس. فشو حيطلع معي الجواب؟ يو بي دي ايجال يو بي دي ايجال موان 9,375 ال اوميغا او ال بي سينوس دو اوميغا تي. طبعا هو شو بده بالسؤال؟ بده الاكسبريسيون دو يو بي دي ان فونكسيون اللي هي الاولى البوبين ان فونكسيون دو ال اوميغا اي تي، ونحن طلعناها فعلا، طلعت الاكسبريسيون دو يو بي دي هيدي هي ان فونكسيون دو ال. هي هيدي البارتي 4.
La partie 5, en utilisant les résultats de la partie 3 et 4, montrer que L égale 0,204 Henry. بدنا نستعمل الريزولتا de la partie 3. الريزولتا de la partie 3 يلي هو هيدا ما هيك UBD est égal à UBD. اوكي فيني حوقه اذا بدي. هذا هو الريزولتا de la partie 3 اللي هو هيدا. هاخده هون واعمل له هيدا الريزولتا. هيدا الريزولتا de la partie 3 طبعا وهيدا الريزولتا de la partie 5 de la partie 4. لحظة. هيدا حاخده وبدي طلع الفالور دو ال. شو بعمل؟ معي هون يو بي دي وهون يو بي دي. بقول له يو بي دي ايجال يو بي دي. يو بي دي ايجال يو بي دي. يعني امبليك اول او شو هي؟ 6 كوسينوس de oméga t plus pi sur 2 égale moins 9,375 L fois pi fois sinus oméga t. طبعا هون لحتى اشتغل il faut choisir une valeur particulière de t يلي هي بجرب أنا الفالور particulière de t. فيني اختار الفالور particulière de t اللي هي 0 مثلا. cette relation بقول له cette relation est vérifiée quel que soit t en particulier pour t égale à 0. بس أنا إذا أخذت t égale à 0 ما حتزبط. حيطلع معي سينوس دو 0 اللي هي 0 وكوسينوس دو بي sur 2 اللي هي 0. فالأفضل إني آخذ oméga t. بقول له cette relation est vérifiée quel que soit t en particulier pour oméga t égale pi sur 2. Cette relation, cette équation, يعني, équation est vérifiée quel que soit t. Cette équation est vérifiée quel que soit t. Quel que soit t. طبعا en particulier pour t égale à t sur 4. En particulier pour t égale grand t sur 4. يعني اوميجا تي الاوميجا اذا ضربتوها بتي بدها تطلع بي سور 2. بي سور 2 راديان. يعني انت عم تضرب الاوميجا اللي هي 2 بي سور تي ضرب تي سور 4 بيطلع بي سور 2 راديان. فانت بدك تحط محل، يعني بتاخذ هيدي الايكواسيون كلها وبتبدلها، بتبدل الاوميجا تي فيها ببي سور 2 راديان. طبعا هون هيدي بدك تحط محلها بي سور 2 راديان، يعني حتصير هون بي سور 2 وهون بدل الاوميجا تي حتحط بي سور 2 راديان. هون حتحط بي سور 2
هيطلع معنا بي sur 2 plus بي sur 2 يعني بي، وهون بي sur 2. شو حيبقى لنا؟ حيبقى لنا هون 6 cosinus de pi يلي هي moins 1 radian égale moins 9,375 L fois pi، لأنه sinus de pi sur 2 هو 1. فهون حيطلع عنا moins 6 égale moins 9,375 L fois pi. فبتطلع ال égale 6 divisé par 9,375 pi. أكيد الموان بار موان بيروحوا، يعني 6 divisé par 9,375 حيطلع معنا تقريبا 0,204 هنري أو 204 ملي هنري. طبعا هيدا هو الفالور دو ال، هيدي هي الفالور دو ال. وهن هيك بدهم الفالور دو ال بالبارتي 5. Indiquer la valeur de la différence de phase entre UG et I. UG ont indiqué la valeur de la différence de phase entre UG et I. طبعا نحن هلا شو طلعنا؟ طلعنا الفالور دو ال. طبعا نحن كيف بدنا نطلع الفالور دو لا ديفيرونس دو فاز انتر يو جي اي؟ ما معنا جرافيك، من الجرافيك ما فينا نطلعها، بس نحن معنا الاكسبريسيون دو اي ومعنا الاكسبريسيون دو يو جي. الاكسبريسيون دو يو جي الفاز تبعيتها زيرو، والاكسبريسيون دو اي الفاز تبعيتها زيرو. مزبوط؟ فحيكون عندنا ديفاز يعني اذا اخذنا نحن الاي كاكسبريسيون، الاي هي قد طلعت معنا الاي، قد معنا اياها الاي؟ ليك الاي هيدي هي الاي. طبعا هيدا الكيستيون هو اي كيستيون 6 والاو جي هيدي 6 بارتي 6، وعندنا الاو جي هي الاكسبريسيون دو اي، وعندنا الاو جي يلي هي او ا دي هي او ماكسيمال كوسينوس اوميغا تي، او ماكسيمال كوسينوس اوميغا تي. يعني هون بهيدا الاكزرسيس عندنا الفي دو اي هي زيرو، الدلتا في يعني يلي هي في دو اي موان في دو يو جي ناقصوا هون الفي دو اي، هون ما في شيء، في زيرو، لانه اوميغا تي بلس زيرو موان زيرو حيطلع عنا زيرو. فاذا في دو اي بار رابور ا يو جي، في دو اي بار رابور ا يو جي هي زيرو، وكمان او في دو يو جي بار رابور ا اي كمان هي زيرو، يعني يو جي اي اي سون ان فاز égal à 0. فإذا هون بنقول U, G et I sont en phase. U et I sont
en phase. UG مش U للبوبين، طبعا احنا الجرافيك المرسوم هو الU للبوبين. UG et I sont en phase. déphasage بيناتهم هو 0. طبعا هيدي الUG. اوكي. sont en phase. شو بده هلا بالكيستيون 7 un phénomène بما انه الUG والI هن en phase وما تنسوا انه عندنا circuit RLC série. Nommer un phénomène qui se produit dans cet exercice. هيدا الفينومين هو ريزونانس إلكتريك أكيد. ليه؟ لأنه عندنا سيركوي RLC سيري. هيدا بارتي 7. طبعا هون عندنا ريزونانس إلكتريك أو ريزونانس d'intensité. Partie 7. بنقول puisqu'on a un circuit RLC série en régime sinusoïdal. En régime sinusoïdal. Et le déphasage entre UG et I est égal à 0, alors le phénomène, alors il y a résonance d'intensité. هذا هو اسمه الفينومين. Résonance d'intensité. Alors, il y a un phénomène qui se produit appelé résonance d'intensité. Il y a un phénomène qui se produit ce phénomène est nommé résonance d'intensité. Calculer la valeur de C, déduire la valeur de C, sachant que oméga égale 300 pi radians par seconde. طبعا هون الفالور de C كيف بدنا نطلعها؟ بنقول à la résonance d'intensité on a oméga هي 300 pi بنقول à la résonance partie 8 هيك partie 8 à la résonance d'intensité بنقول à la résonance عنا أول شيء عنا الأوميجا إيجال أوميجا 0 أوميجا إيجال أوميجا 0 إيجال 1 على راديكال دو LC
طبعا هيدي بدنا نكون حافظينها لأنه أوميجا ال أوميجا égale 1 sur C أوميجا معناتها أوميجا 0 carré est égal à 1 sur LC. طبعا نحن بدنا نطلع السي تطلع على السي أو LC أوميجا 0 carré est égal à 1. يعني C égale 1 sur L أوميجا 0 carré. يعني 1 sur طبعا نحن معنا ال بعتقد فوق 0,204 والأوميجا 300 بي 0,204 fois 300 pi au carré. طبعا بيطلع معنا الفالور دو سي. بده يطلع معنا 5,52 fois 10 moins 6. farad ou 5,52 microfarad. Microfarad. Faisant 1 divisé 0,204 fois 300 fois pi exposant 2. 5,52 fois 10 à la puissance 6 microfarad. طبعا c'est la dernière question.